Isa, mura mo to, para lang to sa kuha. Pero para gisa Ginoo ka na gusto yun. Okay? Okay, ready na ba maminaw sa story? Okay. Ang istorya mahitungod kang Jesus o ka Sakiyo. Si Jesus ni padayon ngadto adto sa makanhan. Niagi siya apan may usa kadato nga ginganlan og Sakiyo. Hinay ba ko? Nga usa ka leader o prokurador sa buhi. Mga bata, isa surya. Nahinuha siya sa pagtanaw kang Jesus. Apan, tutok si Sakiyo. O gitapunan siya sa kadaghan sa mga tao. Di niya makitaan si Jesus. O ang iyang gibuhat, nangita siya pamaagi para makita niya si Jesus. Tabuli. Isakas siya sa usa ka bayabas. O sa pag-abot ni Jesus adto sa gisakaan ni Sakiyo, Zaki, anaw, aron dayon. May kita ang ato sa imong balay. o ginaog si Sakiyo, o nangadto sila sa ilang balay. Apan ang tanan mga tao naningala og nagbagut-but kini. Apan isa ka makasala giuban ni Jesus ilang balay. Si Jesus niingon sang Sakiyo dayon sa pagdala niya sa balay. Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana kaliwa usab ni Abraham. Kay nian niya ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. Okay. Nasabtan ba ang story? Nasabtan ba? Ito, okay. Nasabtan ba?